لتجدن أشد الناس عداوة. Either you are with Imam Hussein alayhi salam, man atakum naja wa man lam ya'takum halak. Later, in the other terms, we have بِوِلَايَتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا. It's because of the wilaya of you, O Ahlul Bayt, that the gates of ilm and knowledge will open to us. We might acquire some details, but they're not the ilm. The ilm is what Allah subhanahu wa ta'ala throws into the hearts of the mu'mineen from His khaza'in. Yes, I have certain degree in that certain field. That is a skill. That is expertise. That is not the ilm. Ilm is from light. يَغْذِفُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ. And all these attributes that describe the ma'asumin, all of them, us as the followers of Ahlul Bayt can obtain them to certain levels. We can get close to them. We can be the one who shed light to our surrounding. We can be the one that whoever comes to us will get connected to our Imam of time, and therefore they rescue. We can become the one to be truly following Ahlul Bayt to the extent that if people refrain from connecting to us, they will face halaka. And all of these attributes and terms in Ziyarat Jama' Kabira that are described for the Aimma alayhimus salam can become true to a certain extent, even though there is a limit, we believe, but we can get very close to that limit. Mathematically, there's an asymptotical distance. There's a limit, but we can get infinitely close to that limit. There's no limit there. We can get very close, infinitely close to that limit. Of course. So all of these attributes that are mentioned there, we can have a reflection of it, a manifestation of it in ourselves as well. بِمُوَالَاتِكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ تِيبًا لَخَلْقِنَا. One of the roles of Ahlul Bayt alayhimus salam, as described in Ziyarat Jama' Kabira, is that they purify us. A true mu'min is like this. A true scholar, a true alim is like this. You sit next to them, you remember Allah. You pass by them, they purify you because they are so pure. Because they have followed Ahlul Bayt alayhimus salam to their full potentials. And that's what Shia means. It means following, not just loving. We love Imam Hussein, that's good, but that isn't enough. In Hadith Kasa, at the very end, it says, مَا ذُكِرَ خَبَرُنَا هَذَا فِي مَحْفِلٍ مِّن مَحَافِلِ أَهْلِ الْأَرْضِ. No one reveals this news, or no one wouldn't narrate this story except في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا. In a gathering where there is a group of our Shi'as, our followers, and our lovers. إلا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ. Except that Allah subhanahu wa ta'ala will bestow them with His mercy. وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ. The angels come around them and do istighfar for them, so on and so forth. And at the end, Amir al-Mu'minin says, وَاللَّهِ فَوْزْنَا وَفَوْزَ شِيعَتُنَا. Yes, all of these happens to our Shia and Muhibbin. But when it comes to fawz, meaning having that final victory and final sa'ada in this life of dunya, Amir al-Mu'minin doesn't say, إِذَنْ وَاللَّهِ فَوْزْنَا وَسُعِدْنَا وَفَوْذُ شِيعَتُنَا وَمُحِبِّنَا. He just says, فَوْزُ شِيعَتُنَا. At the beginning, you see the muhibbin. But if this mahabba and love gets us to follow Ahlul Bayt alayhimus salam, then it becomes meaningful.
Otherwise, we should say that love is insufficient. That's what Shia means. So a true Shia is defined. The word Shia in Arabic, if you want to define it easy, is this. If you see one trace to a destination and you go 1 foot trace to a destination. For example, you're coming to masjid, you see a trace, one trace on the snow or the sand, and you come to the masjid, you see 2 individuals. That is Shia. Following step by step. Not taking any other side route. That's what Shia means. And a true Shia becomes so similar to their Imam that all of these attributes of Ziyarat Jama Kabira can become true, can come true to some extent for them, that Allah allows. Quickly, I want to touch upon this, and inshallah we'll do our Azadari. I know it's getting late. The question that we have nowadays is that we are living here and we do not have access to many of the scholars that live in places where houses are, Islamic schools and seminaries are. What should we know? What should we do? Which scholar should we listen to? What give us an indication of a scholar that we should truly trust and listen to? There's a beautiful hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Says, وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجلسوا عند كل عالم يدعوكم إلا. Do not sit. See how beautifully the Holy Prophet states this. The Holy Prophet says, firstly, do not sit next to all the scholars who are inviting you, of course, inviting you to Allah, except, and then we say a scholar, we do not necessarily mean someone who is wearing the attire of Rasulullah. Someone might be a scholar without wearing the attire, might know Islam, and they might not be wearing attire, but let's not get there. وَلَا لَا تَجْلِسُوا عِنْدَ كُلَّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ إِلَّا. Except, there's an exception. If they have these 5 indications, sit with them. Tajlisu in here means sitting with them and listening to them, accepting their words, trusting them, not just like sitting in a bus or plane. Tajlisu in here, it means sitting in a majlis, sitting in a gathering together and listening to their words. Do not do so except if they have these 5 indications. Yadu'ukum illa alimun, except a scholar who yadu'ukum min al-khams ila al-khams, who is inviting you, who is encouraging you to move from 5 to the other 5. And then he lists them. Min al-shakk ila al-yaqeen, from doubt to certainty. Look at that scholar. If you're listening to their speech, if you are traveling with them, if you are talking to them, having a private conversation or consultation with them, are they taking you from doubt to yaqeen, from shak to certainty, or not? Are they adding to the doubt that you have in your heart? Are they increasing your anxiety or giving you tranquility? Look at that. If they are doing so, listen to them. If they are taking away and removing your doubt and replacing it with certainty, then listen to them. I'm asking you a question. A person who does not have yaqeen in his own heart, how can that person give yaqeen to you? So that means, in another way, that an alim or a scholar should have these attributes completely or fully existed in them, or existing in them. من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع. From arrogance
and selfishness to tawazu. What is tawazu? Humbleness. Humbleness. من الكبر إلى التواضع. From arrogance and selfishness to humbleness. What this is the sign of a true mu'min, to be humble. When do we become humble? When we see the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala and we come to have faith that we are absolutely nothing. A true alim should remind us that we are absolutely nothing. And when we say da'wah, yad'ukum, this da'wah is not necessarily a speech. Kunu du'atan nas bighayri alsinatikum. Be the inviters of people into truth without your tongue. By your action, by your practice. I was spending this noon with a group of brothers, and I told them a story from Hajjah Qira'ati, Hujjatul Islam Qira'ati. The teacher, the Quran teacher, the famous Quran teacher many of you know. He traveled to United States almost 20 years ago. Long time ago. And I was in Houston, Texas. And apparently that was one of his destinations, one of the places that he visited. I asked them, how was your experience with Agha Qira'ati? They said it was wonderful. So the first thing that I thought was that he apparently had beautiful lectures that they remembered. They said, and I asked them, what do you remember from his lectures? They said, nothing. Absolutely nothing. I said, then what makes it beautiful and amazing? What made that experience to become really memorable? They said, we were booking a flight to fly out of Houston. And the brother said, I was booking the flight. And at that point, for example, he was 53. And for the people of age 54 or 55, there was a senior discount. And at that point, internet was not that big, so it was just based on self-claim. So I claimed that he's a senior citizen. It was not checking his birthplace, birth date, whatever, and it gave us the discount. And I was so proud that I've gotten $100 or whatever discount for him. So we were driving to Houston Airport, and I said it with excitement to Agha that, you know what I did? As if I have achieved something really great. I said, he said, what? He said, I marked you to be a senior, and we got you $100 discount. He said, pull over. Make a U-turn, we are not going to the airport. I said, what is wrong? He said, $100 or $100 is not worth lying for a Shia scholar. He made us not only pay for that ticket, and that ticket was gone, but also repurchase another ticket. And he made sure we're not lying. This is da'wah with action. People will not remember lectures. People will remember actions. Your children at home, your words are very important. What you say is very important, but they look at you. They are the walking surveillance cameras in your home. They look at your actions. The people around you in masjid, they look at your actions. The people at your work and here, your classmates, they look at your actions. That's why Ahlul Bayt alayhim salam, they say, Kunu zinatan lana. Be a beauty for us. من الكبر إلى التواضع. From arrogance and selfishness to humbleness. So that was number 2. The first one was shak to yaqeen, doubt to certainty, kibr to tawadhu, arrogance to humbleness. The third one, من الرياء إلى الإخلاص. They intensify tawheed in you. They make the tawheed strong in your belief and in your heart. من الرياء, doing the things for the pleasure of others, to ikhlas, that purity that causes you only doing things and taking actions only and only and only for the pleasure of
Allah subhanahu wa ta'ala. And who can do all of this? One who has gone through this journey himself, who is from the mukhlisin himself. Oh, you're making it difficult for us to find such a scholar. وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ. And from animosity to preaching with peace. A true alim, when he shows up in a community or center, he turns and shuts the fights down. A true scholar. Whereas on the other side, a wrong scholar or a fake scholar or a non-practical so-called scholar, when he shows up in a community, what does he do? He adds up to the fire. He gets people deviated and scattered. You'll see 100 centers in a very tiny city. 100 different masjids, streets after streets. In Ziyarat Jami' Kabira, it says, بِمُوَالَاتِكُمْ اِئْتَلَفَتِ الْفُرْقَةِ. One of the benefits of wilaya of Ahlul Bayt alayhimus salam is that the groups and the divisions become one. بِمُوَالَاتِكُمْ اِئْتَلَفَتِ الْفُرْقَةِ. We tasted this i'tilaf al-furqa, we tasted this oneness and unity during the nights of Muharram. How beautiful was it under the flag of Imam Hussein alayhi salam? We all came together. And last but not least, وَمِنَ الرَّقْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ. He takes away the love of dunya, the greed that you have, to zuhd. What is zuhd? What is zuhd, brothers and sisters? Zuhd is that state that you feel no difference between loss and gain of this dunya. Find a scholar who has these 5 attributes and then listen to them. And then open your heart to them. If you found someone like this, then the Holy Prophet says, follow them. Listen to them. Take their teachings into your life. Inshallah. May Allah give us a chance to see these ulamas in our lives. A good alim can really change us. A good scholar can really change us. Inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together, السلام على وعلى أولاد الحسين وعلى چه اضطراب و چه باکی ز آفتاب قیامت که زیر سایه این خیمه کرده ایم اقامت. شفیع گریه کنانش
ائمه اند یکایک، به این دلیل که جمع است در حسین امامت. کسی که آه ندارد چه سود آه خجالت. اونی که تو این دنیا برات نسوخت، برات آه نکشید، قیامت آه خجالت چه سودی براش داره مولای من. کسی که اشک ندارد چه سود اشک ندامت. اگه برای ابی عبدالله گریه کردی، به واسطه این گریه نجات پیدا کردی، دیگه اشک ندامت نمیریزیم. اما و الا باید یه روزی اشک ندامت بریزیم. چه نعمتیست، انشالله خدا این نعمت رو از ما نگیره، نشستن میان مجلس روزه که جبرئیل در آنجا فکند رحل اقامت. کسی که بار علم را به شانه اش نکشیده است، بعید نیست بمیرد به زیر بار ملامت. کسی که در پی کار حسین نیست، محال است که پشت سر بگذارد صراط را به سلامت. کسی که اسم حسین را شنید و اشک نبارید، ز دوستی چه نشانی، ز شیعگی چه علا. حسین جان حسین. کسی که نام حسین را شنید و اشک نبارید، ز دوستی چه نشانی، ز شیعگی چه علامت. کسی که در کفنش تربت حسین نباشد، چه خاک بر سر خود می کند به روز قیامت. کسی که قبر حسین را ندید و رفت ز دنیا، به نزد فاطمه ریزد ز دیده اشک ندا. به روز حشر که جمله فقیر و کاسب دستند، خدا به ظاهر تو میدهد مقام زعامت. غبار خاک عزای تو را که بر سر ما شد، برابرش نکنم با 1000 تاج کرامت. چه نابجاست به وصف شهادت تو شهادت، چه نارواست به وصف شهامت تو شهامت. پس از قیامت عظمای تو به دشت غریبی، خدا قیامت خود را سند زده است به نامت. روایت داریم تو اون هول و اضطراب و وحشت قیامت، یه وقت ندا بلند میشه، غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم. چشماتونو ببندید، سراتونو پایین بندازید. مگه چه خبره؟ مگه کی اومده؟
آخه مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان وارد محشر بشن. از امام صادق سوال کردن آقا جان همه دارن اونجا از هم فرار میکنن، ما شما رو اونجا چطور پیدا کنیم؟ حضرت فرمودن قرار نیست شما دنبال ما بگردید، ما خودمون شما رو پیدا میکنیم. لذا هرچی به بیبی فاطمه میفرمان وا خانوم وارد بهشت شید، میفرمان نه اول بچه هام باید وارد بشن، اول محبینم باید وارد بشن، اول گریه کنای حسین باید وارد شن. اون وقتی همه اومدن کامل و زیارات نوشته، وقتی همه دور بیبی حلقه زدن بیبی شروع میکنه روزه حسین خوندن. تصور کن صحرای محشر فاطمه زهرا بشه روزه خون حسین، ماها بشیم گریه کنه روزه فاطمه، چه قیامتی به پا بشه. یه وقت میبینی اون پیراهن خونی رو دست بلند کرد، ناله فاطمه محشر رو به هم میریزه. یه وقت نگاه میکنی میبینی ارباب بی سرمون وارد محشر شد. صلی الله علیک یا ابا عبد امام حسین ایام سر بی بدنش وارد مجالس میشه. کاروان از یه طرف، رؤوس ستاره گول این شهدا از یه طرف، همه روزه ها به کنار، جوزه یه جمله است اگه با این روزه گریه کنیم کفایت میکنه، اگه با این روزه بمیریم کفایت میکنه. مقتل نوشته دخلت زینب و علا ابن زیاد، زینب وارد مجلس ابن زیاد شد. ای کاش مصیبت ها اینجا تموم میشد. از زین العابدین فرمودن سوال کردن آجان کجا به شما خیلی سخت گذشت؟ آقا میدونی نگفت مجلس ابن زیاد، نگفت کوفه، نگفت کربلا، بابا بمیرم برات، نگفت آشورا، نگفت لحظات آخر، فقط 3 مرتبه گفت الشام 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 الشام. دوست دارم بازار من بابا، اما این بازار نه بابا، این بازار نه بابا. این کجایی تو مرا بازار بردن حسین جان، مرا در مجلس اغیار حسین وای حسین وای وای. دوباره نیت کن به خون باز، تو این راه بگو
باز بسم الله ای دل دوباره دلتنگم دوباره بیتابم حزینم بیتابم ای دل بازم منو این جاده ها بازم نوای نینوا بگو کربلا کربلا ای دل خدا کی میشه قسمتم بازم سحرای حرم حرم گریه دم به دم ای دل منو تنهایی منو شیدایی تو و آقای حسین حسین صار الله حسین صار الله حسین صار الله حسین صار الله حسین باز محرم تموم شد باز دوباره تنها شدی این صار الله حسین صار الله دوباره نیت کن بیا باز تو این راه بگو باز بسم الله ای دل دوباره دلتنگم دوباره بیتابم حزینم بی خوابم ای دل بازم منو این جاده ها بازم نوای نینوا بگو کربلا کربلا ای دل خدا کی میشه قسمتم بازم سحرای حرم حرم گریه دم به دم ای دل منو تنهایی منو شیدایی منو منو تو و آقایی آقایی حسین حسین صار الله حسین صار الله حسین صار الله حسین حسین حالا که بلند شدید ایستادید دستا رو بالا بیارید و سینه بزنید این صار الله حسین زیارت دنیام وصالت رؤیام دعای شبهام مولا نگفته حرفامو میدونم میدونی از اشکام میخونی مولا حرم نوحه و اشک و آهرم روزه قتلگاه حرم زینب بی پناه ای وای حرم گریه بچه ها حرم شعله ها خیمه ها حرم
نیزه ها نیزه ها ای وای، شه بی لشگر شهید بی سرغری به مادر حسین، منو تنهایی منو شیدایی منو تنهایی منو تو و آقایی آقایی حسین حسین صار الله حسین خیلی آقایی صار الله حسین حسین صار الله حسین حسین صار علی میخونی حسین صار الله حسین صار الله حسین صار الله حسین ای سالار همه شهیدان ای سالار همه شهید روحی لکل روحی لکل فدا حسین جان ای سر مستور نوران علی نور ای سر حسین نوران علی آقا شش گوشت را میبوسم از دور میبوسم از دور حسین صار الله حسین هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست حسین معنی آزادی است هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست حسین معنی آزادی است حسین چشمه خوبی ها حسین برکت این دنیا حسین پاکی باران ها حسین روشنی جان ها به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی همه وجودم گرفته به هوای تو شور و حالی عشق پابرجاست زندگی زیباست تا دلا دسته ابی عبدالله است ابی عبدالله ابی عبدالله ابی عبدالله ابی عبدالله هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست
حسین معنی آزادی است، حسین چشمه خوبی ها، حسین برکت این دنیا، حسین پاکی باران ها، حسین روشنی جان ها. به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، همه وجودم گرفته به هوای تو شور و حالی. عشق پا جاست، زندگی زیباست، تا دلا دسته ابی عبدالله است، ابی عبدالله، ابی عبدالله، ابی عبدالله. هیچ لاله ای چون شهید تو زیبا نیست، شهید آیه شیدایی است. هیچ لاله ای چون شهید تو زیبا نیست، شهید آیه شیدایی است. شهید دست گل پرپر، شهید هدیه یک مادر، در این لشگر عاشق ها مرا هم بپذیر آقا. به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، جایی بده کنج حریمت به کبوتر خسنت بالی. عشق یعنی آه در دل سنگر، شوق دیداره آن شه بی سر. ابی عبدالله، ابی عبدالله، عشق یعنی در ره حیدر، شوق دیداره آن شه بی سر. ابی عبدالله، ابی عبدالله، ابی عبدالله. هیچ لحظه ای مثل دیدن مولا نیست، ظهور اول زیبایی است. هیچ لحظه ای مثل دیدن مولا نیست، ظهور اول زیبایی است. ظهور مژده عاشورا، ظهور دلخوشی دلها. کجاست وارث این پرچم، کجاست صاحب این ماتم. به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، سر و دل و جان میدهم تا تو بدهی اذن وصالی. از تبار حسین یادگار علی است، او که در دستش ذوالفقار علی است. یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح،
یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح امام رضا ازت ممنونم، گدای خونتون میمونم. سفارش شما این بوده که روضه حسین میخون. آه 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 یا ابن شبیب، آه 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 فابکی للحسین، آه 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 یا ابن شبیب، آه 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 یا ساکن کربلا حسین، یا حسین یا حسین، یا ساکن کربلا حسین، یا حسین یا سید الشهدا حسین، یا حسین. تو مپندار که من دلبر دیگر گیرم، تو مپندار که من دلبر دیگر گیرم، جای دیگر روم و دلبر دیگر گیرم. بعد 100 سال اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم زندگی از سر. من دلم پیش کسی نیست خیالت راحت، منم و یک دل دیوانه خاطر خواه. ای سر مصدور نورون علی نور، ای سر مصدور نورون علی نور. 6 گوشت را میبوسم از دور، ماه عزا هم رفت ای آه ای آه. ما ماندیم و بیرق سرخ سارد، ما با همین پرچم روز محشر دور تو میگردیم انشالله دور آقامون بگردیم، بگیم تو تاریکی این دنیا تو دستمونو گرفتیم، تو تنهایی و بی کسی این دنیا همه ما رو کنار زدن، اما تو ما رو نگه داشتی، تو ما رو خریدی، در هم خریدی، سوال نکردی. انشالله یه روزی به دردت بخوریم حسین جان، انشالله یه روزی به یکی از جمع ما بگی ارفرسک سر تو بالا بیار، مایه افتخار ماییم. السلام علیک یا ابا عبدالله،
وعلى الأرواح التي غلت بفناي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى حسين وعلى حسين وعلى خدایا فرج امام زمان ما نزدیک بگردان، چشم آلوده ما رو برای دیدارش تطهیر بفرما، دلهای آلوده ما رو به امید وصالش، به امید اطاعتش تطهیر بفرما. خدایا پروردگارا ما رو شیعیان واقعی اهل بیت قرار بده، ما رو زینت اونها قرار بده، ما رو متجلی کننده صفات اونها قرار بده. خدایا بارلا پروردگارا توفیق درک محضر عالمانی که ما رو از شک به یقین، از رغبت به دنیا به زهد، از ریا به اخلاص میرسانند به ما عنایت بفرما. تکبر ما رو به برکت وجود عالمان ربانی، به برکت حضور در این روضه ها به تواضع مبدل بفرما. خدایا ما رو از دشمنی و عداوت با هم به صلح و همدلی و اخوت هدایت بفرما. شیطان رو در مورد تفرقه انداختن بین تک تک ما ناامید و مایوس قرار بده. این شبایی که اومدیم، هر قدمی که به سمت این جلسات برداشتیم، خدایا به کرمت، به عنایتت، به ازای هر قدم وعده دادیم برای ما حسنات می نویسی، برکات و حسناتی که در این ایام برای ما مرقوم فرمودی، خودت به کرمت سالم به قبر و قیامت ما برسان. پدر مادرای ما، هر کسی که تو این عالم برای حسینی شدن ما زحمت کشید، اگر در دنیاست عاقبتشو ختم به خیر بفرما، اگر دستش از دنیا کوتاه هم از ساعه سر سفره ابی عبدالله مهمانش بفرما. مرزا، محتاجین، گرفتارا، مقروضین، همه را به عنایت ابی عبدالله مشکلشون، مرزاشون، قرضشون همه را حل و برطرف بگردان. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة قبلها صلوات. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا علي بن موسى، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد،
السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حجة ابن الحسن، يا صاحب الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله لنا مخرجك وجعلنا من خير أعوانك وأنصارك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.